Manière de prier. 1. Se mettre debout face à la Qibla, la direction de la Mecque. 2. Fixer intentionnellement la prière qu'on s'apprête à faire. 3. Dire Allahu Akbar. 4. Placer sa main droite sur sa main gauche à la hauteur de la poitrine ou du nombril. 5. Puis réciter en silence l'invocation de l'ouverture, puis invoquer la protection de Dieu contre le diable. Invocation de l'ouverture. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. Invocation de la protection de Dieu contre le diable. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 6. Ensuite, réciter la sourate سورة الفاتحة suivie durant les 2 premières rak'ahs d'une autre sourate ou quelques versets du Coran. Récite le Coran à haute voix durant la prière du matin aux 2 premiers mouvements d'ensemble rak'ah du المغرب et de العشاء. La récitation du Coran se fera à voix basse durant les prières du Dor et de l'Asr, ainsi que durant la dernière rak'ah du Maghreb et les 2 dernières de El-Isha. 7 et 8. Lever les mains et s'incliner en disant الله أكبر. 9. Rester courbé sereinement en posant les mains sur les genoux, ramener la tête à hauteur du dos, puis prononcer cette formule. سبحان ربي العظيم. Gloire à Dieu Tout-Puissant, 3 fois ou plus. 10 et 11. Dire سمع الله لمن حمده. que Dieu entende celui qui le loue et se redresser en parallèle. 12. Puis, une fois debout, dire sereinement ربنا ولك الحمد. Seigneur, à toi les louanges. 13. Dire الله أكبر. et se prosterner. 14. Rester prosterné sereinement en touchant le sol en 7 points de votre corps, le visage, les mains, les genoux, les orteils. Le front et le nez touchant le sol, on dira سبحان ربي الأعلى. Gloire à Allah le Très-Haut, 3 fois. 15. Dire الله أكبر. et s'asseoir. S'asseoir sur son pied gauche pendant que le pied droit sera dressé. Ceci est l'accroupissement. Ce mouvement sera accompagné de cette formule rituelle اللهم اغفر لي وارحمني واحفظني واهدني وارزقني. Dieu, pardonne-moi, accorde-moi ta miséricorde, préserve-moi, guide-moi et pourvois à ma subsistance. 16. Dire
الله أكبر. et se prosterner une seconde fois. 17. Dire الله أكبر. et se mettre debout pour accomplir la raka'a suivante, accomplir les mêmes étapes de 4 à 16. 18. Puis, une fois la seconde prosternation de la seconde raka'a accomplie, dire الله أكبر. et s'asseoir pour lire le تشهد. des salutations pour le prophète Mohammed. 19. Clore la prière par le taslim si la prière est une prière de 2 raka'a, telle la prière du sobre. الصبح. Tourner la tête à droite en disant السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. que le salut et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Puis se tourner vers la gauche et répéter la même formule. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que le salut et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Mais si la prière est de 3 raka'a, prière du المغرب. alors 20. Le fidèle devra, après avoir terminé la lecture du تشهد. dire الله أكبر. et se mettre debout pour accomplir la 3e raka'a. Accomplir les mêmes étapes 4 à 16, puis 18 et 19. Et si la prière se compose de 4 raka'a, telle la prière du Dhuhr, par exemple, alors 20. Le fidèle devra, après avoir terminé la lecture du premier تشهد. 18, dire الله أكبر. et se mettre debout pour accomplir les 2 dernières raka'a de la manière décrite de 4 à 19. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.